अजय साहू ग्राम सारंगपुर ग्राम जड़े कथा आज्ञा माँ ये चतुर्थ वार्षिक यज्ञ उत्सव आज पूर्णाहुति दिवस विरजा यज्ञ रूपा माँ विश्वरूपा गंगामयी माँ जगन्नाथ जगज्जननी माँ उमा जादवी सर्वभूतेषु माँ अष्टभुजा रूपेण संस्थिता उमा जादवी सर्वभूतेषु माँ दशभुजा रूपेण संस्थिता उमा जादवी सर्वभूतेषु माँ योगमाया रूपेण संस्थिता हे माँ नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः जय जय माँ आदि शक्ति शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा दुर्गा विनाशिनी भयपरामा जगत्तारिणी कलयुगासुर नंदिनी माँ काली कराल दुष्ट रक्षाकरिणी माँ वै वरदायिनी माँ शुभ शुभ संहारिणी माँ आदि शक्ति शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा दुर्गा विनाशिनी जगज्जननी माँ सब भयपरामा जगत अष्टभुजा दशभुजा षडभुजा की जय जय जगदीश्वर जगन्नाथ की जय जय माँ आदि शक्ति शक्ति स्वरूपिणी माँ विरजा माता की जय माँ करो आज पूर्णाहुति दिवस लक्षाधिक श्रद्धालु लक्षाधिक भक्त उपस्थित संध्या समय आरती समय आज पूर्णाहुति दिवस लक्ष लक्ष भक्त समागम होती बहुत खुशी लगुच ग्राम निज ग्राम केते वर्ष धरी होउचे एटा 4 वर्ष होला होउचे केमिति लागुच मां को दर्शन करिके बहुत शांति लगुच महायज्ञ होउचे ना विश्व बहुत शांति लगुच बरे लगुच अनुष्ठान होइचे बरे होइचे बहुत धन्यवाद जेमिति कि सेना को प्रतिक्रिया दोले भी चलो तो अपन आउरी मधु अछति लोक ताको पत्र भक्त अछनी श्रद्धालु अछनी ताको पचारी पुछबा कि से मां को दर्शन करी एठी के आसी ता मते पुछ जेमिति कि हमें से भौडी को पचारी पुछले कि मां को महिमा मां को प्रभु से दर्शन करिया आसी के खुशी लागुच ताको सही परि मधु मां को संकल्प रे थिबा मां और भाई माने एठी अछंती हमें ताको पचारी बुझबा कि किपरि ताकर अनुभूति रहिछि प्रथमे मां मन को पचारीबा मां कोन कहबे मां को अनुभूति संपर्क रे नमस्कार आज हमर चतुर्थ वार्षिक नवकुंडीय विरजा यज्ञ से आमे बहुत आज आम पूर्णाहुति 5 दिन धरी यज्ञ अनुष्ठित होता बहु भक्त श्रद्धालु आसी जोग देइचंदी आउ समस्त श्रद्धा और भक्ति दिबार मां के आविर्भाव होइचंदी से आमे आउ मां को पई बहुत गर्वित मां हम पाखरे आसी पहुंचीचंदी आमर सबु जेतिक जाक भक्तंकर आशा पूर्ण करचंदी आउ आमर यज्ञ भी पूर्ण होबाक जाउची सेतिबाई आमे समस्त खुशी सहित जय मां विरजा जेमिति कि मां भाई कहउथिले मां को कतरो सुनुथिले से ताको अनुभूति कहउथिले सेमिति मध्ये अछंती हमें ताको पचारी पुछता कि मां को महिका संपर्क रे सर को कहबे मां जय मां विरजा ये होची चतुर्थ वार्षिक नवकुंडीय महायज्ञ ये यज्ञर तात्पर्य या होची जे विश्वर कल्याण हो एथि खाली यज्ञ महाकुंड रे हो नै ता सहित हमर साधुग्राम होईची राष्ट्रीय संत माने एटिके आछंती बाबा उदयनाथ पर्वत महाराज यार मार्गदर्शक अछंती ये यज्ञ आहुरी अधिक अधिक बढ़ी बढ़ी चलती प्रतिदिन 20,000 रु अधिक लोक अन्नप्रसाद सेवन करुचंती बहुत आडंबर चालू अच्छी एवं आज पूर्णाहुति अच्छी बहुत धन्यवाद जिन से मां को संपर्क रे कहउथिले एबे आमे पचारी बुझिबा मां को कोन महिमा रहिछि कोन कहबे मां को कोन महिमा रहिछि आज्ञा मां को कोन महिमा रहिछि कोन कहबे जय मां विरजा ये हमर चतुर्थ वर्षर नवकुंडीय महायज्ञ
ମାଙ୍କର ମହିମା ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4-5 ଖଣ୍ଡର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ମହିମା ଅପାର କରୁଣା ରହୁଛି। ଜୟ ମା ବିରଜା। ଆମେ ଯେମିତି ସେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କି ମା କଣ କହିବେ ମାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛୁ, ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ହେଇଚାଲିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତି ମା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିବା କି କଣ ରହିଛି। ଆପଣ କଣ କହିବେ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ? ଜୟ ମା ବିରଜା। ଏ ମାଙ୍କର ଆଗରୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ବହୁତ ଆବିର୍ଭାବ କହିହବନି। ମାଙ୍କର ପୂର୍ବ କାଳରୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ କହିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ଦେବାଳୟ ହବ। ଯାହା ହଉ ସିଏ ବି ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ନବକୁଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ। ସେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି କହିଲେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ପରିପାସି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଧାର विश्वेशवन्या भवति विश्वस्वयाजे कोई भक्ति नम्रा जे विश्वर जननी जे विश्वर भगिनी तांको पाखरे की बा मु कोन कहिबी एति कहि मु बंद करछि। ଯେମିତି କି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ ମା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ମା ବିରଜାଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ। ମାଉସୀ କଣ କହିବେ? ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମା ବିରଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି କି ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ବିରଜାଙ୍କର କଣ ମହିମା ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମା କଣ କହିବେ? ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ? ମାଙ୍କ ମହିମା କଣ ରହିଛି ଏ ମହାସଂଘ? ମହିମା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମହିମା ଅଛି। ଆମର ଅନୁଭୂତି ଏଠି ଆମେ ତ ଏଠି ଆସୁଛୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଠି ଆମ ଗାଁ ଏଇଟା। ନିଜ ଗାଁରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି କି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ କି ମା ବିରଜାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମହାଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି ଏଠାରେ ନଠୁଆପର ଗ୍ରାମରେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଏହିପରି ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜିତ ହେଇ ଚାଲୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି